Hello aspirants, welcome to Bhadrayas Academy. আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি এটা ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা ডিছকাছ কৰিম। অলৰাইট, সো বিফোৰ ডিছকাছিং দ্য টপিক মই তোমালোকক এটা বস্তু দেখাই লওঁ আগতে কি লুক আ কুৱেশ্যন হিয়াৰ কি ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেভ দ্য পটেনচিয়েল টু এক্ট এজ আ সলিউশ্যন টু এগ্ৰেৰিয়ান ডিষ্ট্ৰেছ কমেণ্ট। Why I am showing you the question first because এই ধৰণৰ question কি আমাৰ মাইণ্ডত এটা question থাকে স্যাৰ ইকনমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো পঢ়ি আছো বাট question কি ধৰণৰ আহিব। সো ইণ্ডিয়ান ইকনমি যোনটো ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ তাৰে পৰা বহুত পপুলাৰ আজিকালি নিউজত বহুত মানে প্ৰিভিলেণ্ট হৈ আছে কি ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। সো দেয়াৰ ইজ আ পটেনচিয়েল চান্স অফ question that ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত বা আমি এইটোক FPO বুলিও কওঁ তাৰ ওপৰত question আহিব পাৰে লাইক দিছ question that have been framed. Alright, so আজি আমি এই ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কি হয় that we will be discussing in this particular video. So আমি ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের তিনটা বস্তু চাম। The first thing is কি ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কি হয়, second importance of FPOs, and thirdly এই FPOs বোৰৰ কি success stories বা innovations আছে আজিৰ ডেটলে। Alright, so let's start. So Farmer Producer Organization ক'ব গ'লে actually it is a cluster, but in simple terms it is a group where in a particular geographical setup মানে এটা particular village হ'ব পাৰে or cluster of villages or যোনবোৰ farmers থাকে সিহঁতে একেলগে গোট খাব মানে এটা group বান্ধিব। Now the question comes why farmers will form a collaboration বা cluster, because আমি আমার ইন্ডিয়াত যে সাউন্ড it is around approximately 95 to 97% of the farmers are small and marginal farmers. তো একদম ইহঁতে সৰু সৰু ফাৰ্মাৰ্ছ। তো স্মল ফাৰ্মাৰ্ছৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, লাইক প্ৰব্লেম কি ইহঁতৰ যোনবোৰ ফাৰ্ম ইনপুটছ হয় সেইবোৰ গেদাৰ কৰাত অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় বিকজ উই ন' দ্য ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ ইফ দে আৰ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল চ' দে আৰ পচিবলি প'ৰ। চ' এই ইনপুটছৰ কাৰণে ফাৰ্মিং ইনপুটছৰ কাৰণে বহুত বেছি খৰচ হয় আৰু সেইটো ইহঁতে ল'ব নোৱাৰে। Secondly, to give a good amount of output, our small farmers they are unable to give output in terms of scale বা যাক আমি কওঁ benefits from the economies of scale, মানে তুমি যিমান বেছি প্ৰডিউস কৰিবা তোমাৰ ইমান বেছি লাভ হ'ব, সেইটো আমাৰ স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ এইটো এনজয় কৰিব নোৱাৰে। Thirdly, the small farmers they face a problem to get the reach of market, কি আমি যে আমাৰ প্ৰডিউচাৰ্ছবোৰ সেইবোৰ আমি ক'ত বিক্ৰী কৰিম। চ' এইটোৰ কাৰণে এটা সলিউশ্যন আহিছে। এইটো এনেকুৱা কোনো নিউ সলিউশ্যন নহয়, এইটো এটা পুৰণা সলিউশ্যনে হয়, বাট উইথ দ্য চেঞ্জিং টাইম আমাৰ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ এই চেঞ্জটো বেছি ড্ৰাষ্টিকেলি এডপ্ট কৰা হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে কি কৰা হয় ফাৰ্মাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন কি কৰে ইহঁতে এই সৰু সৰু ফাৰ্মাৰ্ছবোৰৰ একেলগে কি কৰে এটা গ্ৰুপ বান্ধে। গোট বান্ধাৰ পিছত কি এই স্মল ফাৰ্মাৰ্ছৰ যি প্ৰব্লেম লাইক টু গেদাৰ দ্য ইনপুটছ টু গিভ মোৰ আউটপুট এজ ৱেল এজ টু ফাইণ্ড আ মাৰ্কেট, সেইবোৰৰ কাৰণে কাম কৰিব আমাৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। নাও you may ask then sir it can only be termed as FO মানে farmer organization, why not why it is farmer producer organization? The question comes ki sir other than farmers can any other primary producers can be the part of this organization? Then the answer is absolutely yes. Ki khali farmers nahoy, even the non farmers ki non farmers kun like those who like the handicraft june handicraft banay, okay, craftsmen, so they can also be the part of this farmer producer organization and hence the name is such. Now the next যোনটো আমাৰ বুলেট আছিল কি what are the importance of FPO. now ইয়াতে তুমি কিছুমান বুলেট পইণ্ট চাব পাৰিবা। so like I already told you ki this organization they boost the small farmers or the medium farmers to gather inputs like supply of quality production inputs. Quality production inputs mane example we can be seeds, fertilizers, then insecticides, pesticides, or any other requirements which are used in farming process. Next is your provides value addition facilities to enhance the value of the production. Ki like how you can increase the output like with proper irrigation facilities,
Okay, then comes machinery and infrastructural facilities. The machines, the particular agriculture infrastructure that is needed for a better yield, that will be organized and provided by the FPOs. Facilitate market information. Now this FPO, this organization will give the farmers a better information of the market. It will try to relate or correlate with the demand and supply. Market or manhor ki lagibo. So farmer will supply accordingly and they will get the required price. And lastly, this organization help reach bigger markets and export. This organization will now not only target the national markets, they will now also target the international markets. All right. So this FPO will also work according to the export orientation. Farmers nijor domestic producers board, how they can export into the international market and get a better income that they are getting now. All right. Next thing, now the question is what the government is doing. So recently our Prime Minister, our government of India has boosted around 10,000 FPOs. They have declared to support the FPOs financially as well. All right. Now, as I have told you now, what are the innovations or what are the success stories that we can that we know of this particular organization? Let's look into it. Now, due to FPO, what happens? Crop diversification. It is one of the benefit you can say of your FPOs. Mane small farmers, they ekaloge good lagi, they will give a better yield. Crop diversification, for example, they will rotate the crop. Maybe in a particular chunk of land will be brought together, and that small chunk of land will by consolidating it will be a larger size of land, and hence many different types of crops can be cultivated, and from that economies of scale the farmers can earn a better income. And the best example has been shown in Uttar Pradesh, where they have started farming by crop diversification the millets, pulses, sugarcane products, medicinal products, aromatic herbs, and many more. Along with that, with better technology, with better use of fertilizers, the nutritional enhancement are also done in the crops. That has also been witnessed in Uttar Pradesh. Along with that, the most important thing, this farmer producer organization, now they will find a secondary unit of the market. They will do a business collaboration. The farmers produce will now be sold through a secondary mode, again where there will be a kind of branding, marketing that will be very much easy for the farmers, and hence ultimately they will earn a better income. So that is a very crisp video on the farmer producer organization. Stay tuned and to the Bhadra IAS Academy. Thank you so much.